আসন্ন বর্ষায় হাওড়া সহ কাটাখালের জল শহরে ছড়িয়ে পড়বে না, সেজন্য এবছর প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ নিয়েছে আগরতলা পৌর নিগম সহ আগরতলা স্মার্ট সিটি প্রকল্পের অধিকর্তা কার্যালয়। আজ জোরালোভাবেই জানিয়ে দিলেন স্মার্ট সিটি প্রকল্প অধিকর্তা কিরণ গিত্তে। সামনেই বর্ষা, আকাশে শুরু হয়ে গেছে মেঘের ঘন ঘটা। সেদিকে লক্ষ্য রেখে প্রাক বর্ষা প্রস্তুতি ঘুরে দেখতে আজ রাজধানীর কাটাখাল পরিদর্শনে এসেছিলেন কিরণ গিত্তে সহ পশ্চিম জেলা শাসক ডক্টর বিশাল কুমার, সদর মহকুমার শাসক সহ জল সম্পদ দপ্তরের অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। কাটাখাল সহ হাওড়া নদী এবং বিভিন্ন সুইচ গেট ঘুরে দেখেন আধিকারিকরা। বর্ষা মোকাবেলা করতে জল যন্ত্রণা থেকে শহরবাসীকে মুক্ত রাখতে বিভিন্ন উদ্যোগ পর্যালোচনা করতেই আজকের এই সফর জানালেন কিরণ গিত্তে। अगरतला का जो हमारा दो मेन आउटलेट्स है जो फ्लड वाटर के लिए, हावड़ा और कटाखाल, तो इसका हम आज पूरा परिदर्शन कर रहे हैं। तो कटाखाल में हमने पूरा जो हमारा ड्रेनेज है कैनल, उसको क्लीन करने का काम चालू किया है। और जहाँ जहाँ ऑब्स्ट्रक्शंस है वो भी हम लोग अगरतला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, स्मार्ट सिटी, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, इस सभी को साथ में लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। और जो हावड़ा में भी जहाँ एम्बैकमेंट नहीं है वो भी काम हमने चालू किया है। स्टेट गवर्नमेंट ने एम्बैकमेंट, नया एम्बैकमेंट करने के लिए और जो लैंड एक्विजिशन के लिए फंड दिया है।